Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Você já deve ter visto que tem até o quadro agora Daniel Responde, né? Onde eu vou responder as perguntas para vocês. Porque aqui a ideia é que seja sempre algo colaborativo, onde você manda a sua dúvida, manda a sua pergunta, você manda a sua sugestão de pauta e a gente vai conversando aqui. E algumas vezes eu tenho o privilégio de ter alguém para conversar comigo. E dessa vez tenho mais um produtor de uma região que a gente vai conversar, que é uma região muito... Hoje está muito falada e eu quero entender um pouco dessa região. Então, eu tenho aqui o enólogo Edgar Carter. Edgar Carter. Gracias por estar com nós. Não, muito obrigado a você. Ele fala português, como estamos vendo, e da vinícola Carter Mollenhauer. É isso? Exacto, así es. É um nome bonito. Muy bien dicho. É um nome bonito. Es el nombre. Es el nombre. Mas é um nome inteiro. Carter Sí. Mollenhauer. Sí, bueno, es el nombre familiar. Ah, certo, da família. Sí. Você é o Carter e quem é Mollenhauer? Yo soy Edgar. En versión brasilera sería Edgar. Edgar Carter, y mi mujer, que mi partner en este proyecto, se llama Karin Mollenhauer. Ah, certo. Então são os dois sobrenomes. Sí, São, né, os dois apelidos. Exacto, apellido. Sim, perfeito. E ela é enóloga também? Ella es enóloga, sí. Y tenemos muchas cosas en común. Bueno, los dos somos santiaguinos, tenemos una historia urbana. Somos primera generación en esta vinícola, pero los dos nos enamoramos del campo. Estudiamos agronomía. Yo estudié agronomía en la Universidad Católica. Sí. Y luego enología, y ella estudió en la Universidad de Chile y después su especialidad también es enología. Así que un matrimonio de enólogos que decidimos desarrollar nuestras carreras en el mundo del vino, pero yo siempre en mente estuvo la idea de ser independiente, pero partí trabajando en vinícolas durante 13 años. Ah, você trabalhava em outras vinícolas. Exacto, sí. Vinícolas chilenas. Chilenas, en Napa, en Sonoma, estuve en Australia, en Barrosa y también en Francia. Así que ha sido una vuelta larga, ganando experiencia, pero siempre en mente mi idea fue ser independiente en algún minuto, cuando me sintiera preparado, partir con mi proyecto propio. Sim, muito bom. E é interessante a gente ver, muitas vezes eu converso com vários enólogos que me dizem que fizeram estágios ou passaram por, trabalharam, né, não só um estágio, mas trabalharam mesmo em diversas vinícolas no mundo todo. Trabalhar em outros países, como Austrália e Estados Unidos, deve ter dado para você um bom conhecimento para poder levar para sua vinícola, certo? Sí, claro. O sea, Chile es un país productor eminentemente. Y yo nací como enólogo en el año 2000. Mi primera década como enólogo fue el año 2000. Y era un año en que no existía mucha importación de vinos extranjeros a Chile. Sí. Además yo me crié y nací en Santiago, que es parte del Valle del Maipo. Y trabajé en vinícolas muy enfocadas en eso, en Cabernet Sauvignon, en los vinos del Maipo. Sí. Entonces, viajar significó abrir la mente y empezar a entender mejor el mundo del vino, cosa que, por ejemplo, si tú creces en Brasil y te gusta el vino, puedes tomar vinos de todo el mundo. Eso es un beneficio. Y eso ahora en Chile está sucediendo, sí. Pero en 20 años atrás no era tan así. Entonces había una mirada muy local y muy del valle donde me tocó a mí crecer y desarrollarme, que fue Maipo. Entonces todo lo que me rodeaba era más que nada Cabernet y un espíritu más bordelés. Y con los viajes empecé a entender un poco más el mundo del vino, conocí los vinos de Borgoña, los Beaujolais, y me empecé a enamorar de otras cosas. Sí. Y empecé a entender mejor el camino mío como enólogo. Claro. Qué vinos eran los que a mí me motivaban más y hacia dónde quería conducir mi proyecto. Claro. Claro. E é interessante a gente ver essa mudança, como ele estava dizendo, no Chile. Eu tive no Chile agora, semana passada, eu fui para o Chile, semana retrasada eu estava lá.
E fazia alguns anos que eu não ia ao Chile. E eu percebi uma mudança nas cartas de vinhos dos restaurantes, porque antes tinha muito vinho chileno. Era praticamente só vinho chileno. E agora você vê vinhos do mundo todo lá, Sí, né? Tem uma mudança boa. Una mudanza positiva, se ha vuelto más cosmopolita y bueno, yo encuentro que eso es positivo. Sim, sim, Para poder hacer buenos vinos localmente, Claro. hay que tener una mirada global claro. y eso ayuda. Agora, como eu disse para vocês, o Edgar faz vinhos numa região que entre as pessoas que trabalham com vinho, né, os profissionais, aí, o pessoal do trade, do sommeliers, enfim, é uma região muito falada, uma região muito comentada, que é a região de Itata, é isso? Itata. Itata. Itata, onde fica Itata? Conta pra gente. Itata, bueno, tu público es principalmente brasilero. Sim. Así que para que entiendan bien, Maipo sería el valle donde está Santiago. Certo. Ya, Itata está al sur de Santiago. Ya son aproximadamente 450 kilómetros al sur. Bem ao sul. Bien al sur. Y bueno, los vinos de Itata principalmente están en la cordillera de la costa. ¿Ya? En Chile tenemos la cordillera de los Andes, después viene el Valle Central, que sería como donde está la ciudad de Santiago, Sí. entre dos cordilleras, la de los Andes y la de la costa, y después viene el Pacífico. Cuando viajas hacia el sur por el Valle Central, 400 kilómetros al sur, son 4 o 5 horas de auto, doblas hacia el Pacífico y entras en un territorio que es muy especial, que es de lomajes, nada es plano, todo es de lomajes, cerritos, morros, Sí. y eso es parte de la cordillera de la costa. Y ahí están los viñedos de Itata. 19, 20, 25, 30 kilómetros del mar. Próximo do Del mar. Pacífico. Mais ou menos próximo do Arriba, mar. né? Não. arriba de la cordillera de la costa, mirando al valle, en el lado interior de la cordillera, por eso se llama secano interior. Sí. Secano significa sem, Sim, irrigación. isso. Y bueno, por eso el nombre y esa es la ubicación. Y ahí se concentra la mayor parte de los viñedos en Chile, que son de Parra Vieja, de secano, sin irrigación, y básicamente las cepas que podemos encontrar ahí son País, Sansó. Hay otras cepas tintas, pero principalmente el corazón de toda esta región, una base grande de País viejo, de secano, prefiloxérico, que no está injertado sobre otras cepas, sino que es planta y raíces de País en suelos de granito, en distintas formas de granito. E isso é super interessante. É uma região muito diferente, né? Muito distinta, né? Que você pode ver, e como o Edgar estava dizendo, esse vale de Itata, essa região de Itata, ela é muito, muito falada, obviamente, porque é um lugar que eu diria que é inóspito, né? Você olha e fala, puxa, mas parece que essa planta aqui, ela está sofrendo, né? Ela não tem água, ela não tem terra, ela não tem... Parece um terror para ela. E ela gosta dali, né? Le gusta, bueno, la base de este lugar es País y Sansó y son cepas de origen mediterráneo. La País viene de Islas Canarias, la Sansó viene de Francia y bueno, también hay en España. Y son cepas que se adaptaron muy bien al clima. El clima de Chile es mediterráneo en la zona central, pero hay como un degradé respecto a la lluvia. O sea, en Santiago llueven 200 milímetros, después te mueves a Colchagua y son 350, Maule son 500, Itata son 800. Entonces la lluvia va aumentando hacia el sur. Entonces hay suficiente lluvia en invierno, que se concentra en invierno, Sí. para que estos suelos de granito, que son verdaderas esponjas, acumulen el agua para lo que la planta necesita para el resto de la temporada. Luego viene una primavera de temperaturas medias con algo de lluvias y después viene un verano seco y caluroso. Pero un buen invierno, un invierno generoso de lluvias, es suficiente para que estas parras puedan cumplir con todo su ciclo vegetativo. Olha só. Así que funciona bien.
Y bueno, funciona tan bien que las primeras parras de Chile fueron plantadas acá. Pensemos 1550, cuando llegaron los primeros europeos con parras en 1550, 470 años atrás. Tenían que plantar viñas en un lugar donde las plantas se habituaran con las condiciones del clima existente. No había tanto riego. Entonces el Valle Central no era el lugar lógico. El Valle Central hoy día funciona bien porque hay riego. Hay canales, agua que viene de los Andes, canalizada y Mas antigamente no existía nada. Pero antiguamente, en 1500, Chile se estaba recién formando como la república que es actualmente. Sí. Y lo lógico era plantar las parras en este lugar, cerca de Concepción. Así que el vino en Chile nació en Itata. Olha só, olha que interessante, hein? Así que es menos conocido, pero en realidad es el kilómetro cero de la viticultura nacional. São nuestras raíces. E aqui eu sei que você tem vários vinhos. A gente está inclusive aqui na Set Wines, a gente está gravando aqui, porque depois vai ter uma reunião, aí vai ter umas pessoas que vão chegar aqui para poder provar os vinhos. E a Set Wines é a importadora dos vinhos do Edgar, né? Y que acabamos de partir. Así que estamos en un momento, claro. Así que un buen momento para nosotros. 2023 es nuestro launch. Sí. Estamos lanzando nuestros vinos acá en Brasil, así que es un momento especial para nosotros. Com certeza, para vocês e para a gente, né? Para a gente poder provar. A Set Wines, como eu já disse para vocês, eu acho muito interessante a curadoria que eles fazem. Eles buscam produtores que têm história, têm alguma coisa diferente, obviamente que tem que ter qualidade, mas eu vejo que assim, não é pelo volume e sim pela qualidade. E eu quero agora comprovar, eu conheço alguns vinhos da Set Wines, agora eu quero comprovar. ¿Podemos probar? Sí, claro. O que tenemos aquí? Bueno, tenemos de Itata, nosotros hacemos 6 vinos. Hacemos un blanco, que es este semillón, que son parras de 120 años. Es un viñedo muy especial porque viene del fundo, o ustedes dicen facenda, de ex Facenda La Palma, sí, que es donde se dice o se piensa que partió la viticultura en Itata y en Chile. Así que es 1 hectárea de semillón viejo, 120 años. Y bueno, y de Itata tenemos otros 5 vinos que son, 3 de ellos son base de Sansó, y que son Sansó, y hay 2 países. Entonces el foco en Itata está puesto sobre estas variedades tradicionales, las que existen por siglos en este lugar. Sí. Y es una base de parra vieja en general. Así que el segundo vino que vamos a probar es un país. Se llama Aurora de Itata País. Ah, legal. Bom, gente, quando a gente fala país, quando a gente está falando país, quando se refere a esse é um vinho país, esse é um vinho feito com país. País não é o país, né? O país Chile, mas sim uma uva que se chama país. Né? Às vezes tem essa confusão, é uma uva que não é tão conhecida, não é tão difundida, até porque tem pouco, né? Não existem muitos vinhos com a uva país. Se você comparar com Cabernet Sauvignon, com Carmener, por ejemplo. Hay una gran superficie de país, pero hay pocas etiquetas de país. Ah, sí. Porque la historia es muy antigua y se hacía mucho vino de manera artesanal, de manera a escala familiar en Itata y en Biobío. Y Maule, Itata y Biobío constituye como el centro del secano interior, donde la mayor parte de estos viñedos viejos es base de país. Pero estas uvas de país las utilizaban las familias para poder hacer sus vinos familiares y vivían del vino, no vivían de la uva, vivían del vino. Y lo vendían de manera local, en forma de pipeño o tinto solamente. Luego vino una etapa en que se empezó a vender la uva a las grandes vitícolas y muchas de estas uvas fueron a parar. La verdad, la historia es que muchas de estas uvas fue al granel, al vino bulk. Y bueno, ahora estamos viviendo una etapa de recuperación de todo esto. O sea, por lo menos nuestra gran motivación es hacer los vinos que nos gusta, pero de la mano con eso es poder ayudar o aportar nuestro grano de arena a recuperar y a darle visibilidad a las cepas y a los lugares de esta zona, de estas regiones. Claro. Y devolver los vinos a la botella y que la gente los conozca de manera embotellada. Claro.
Claro. Y poder mostrar a través de estas botellas todos los lugares con los que estamos trabajando. Sim, e é muito interessante, eu tenho certeza que vocês estão aí com a gente, gostam de conhecer novas uvas, a gente sempre fala sobre uvas diferentes e é muito importante, né, pra gente que tá, pra quem quer formar um paladar, quer conhecer mais de vinhos, é importante provar uvas diferentes. Sim. Se você ficar só no Cabernet Sauvignon, não tem problema, mas você vai ficar muito restrito, porque existem muitas outras, né? E a gente aqui tem duas uvas muito interessantes, a País e a Semillon. Semillon é uma uva que você encontra, né, em outros países, outros vinhos, até grandes vinhos, e o Chile tem, para mim pelo menos eu posso dizer, tem me surpreendido, porque eu tenho visto alguns projetos com o Semillon que são muito interessantes. Eu não tinha a percepção de que o Chile poderia fazer bom Semillon, mas simplesmente por desconhecer, por não saber, né? Claro, y eso, bueno, eso sucede en Brasil, pero también sucede en Chile. Incluso mucha gente a nivel local, yo voy a Santiago y bueno, cada vez cuesta menos, pero 5 años atrás tú le hablabas a una persona de Santiago respecto al país, del Sansó y el Semillón, y te levantaban el hombro como diciendo no sabía. Y es parte de nuestra historia. Entonces, claro, bueno, estamos en un momento muy especial, muy lindo de revisar nuestra historia, de valorarla. Y qué bueno que no sea solo en Chile, sino que también hay un interés en Brasil, claro, porque necesitamos poner estos vinos en los mejores lugares. E nós necessitamos ter os melhores vinhos aqui também, pô. Isso é importante pra gente. Vamos provar? Vamos a probar. Importante decir que el Semillón hoy día no es la principal uva blanca de Chile, pero en los años 60 fue una de las uvas más plantadas de Chile. ¿Ah, sí? Luego entró el Chardonnay, el Sauvignon Blanc. Mesmo, olha só, não sabia disso. Pero en algún minuto los blancos de Chile eran en base a Semillón. Olha. Así que es volver un poco a nuestros abuelos. Sim, sim. Nos dois, né? No branco e no tinto. E a gente começa pelo branco agora? Vamos a partir con el blanco, Sí. que es como decía, este vino se llama La Palma, viene de la zona de Guarilihue. Guarilihue queda a 45, 50 minutos de una ciudad que se llama Concepción, Tá. que es la segunda ciudad más grande de Chile. Es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Bueno, es una conurbación, hay varias ciudades juntas. Está Talcahuano, Concepción, Penco. Y es un puerto importante, y este sector de Guarilihue está a 50 minutos de ese lugar. Es un lugar donde llueve más, Sí. Es más húmedo, eso permite que esta viticultura subsista, es más frío, es muy cercano a la costa, este viñedo está a 19 kilómetros del mar, así que es más costero que Casablanca. Sí. Y bueno, es de los Interessante, sectores cara. más fríos del sector de Guarilihue, se llama La Palma, y es un semillón que tiene 120 años. Caramba, saúde. No nariz tá uma coisa impressionante aqui. Eu queria depois que você ajudasse a gente a entender a uva Semillon e a uva País. O que se espera da uva Semillon e o que se espera da uva País. Por exemplo, quando você tem uma Chardonnay, você já espera frutas amarelas, espera, né, uma ideia do que seria a Semillon. Sí, bueno, el semillón originalmente es de Burdeos, y es muy difícil decir qué es lo que esperar, porque depende mucho de la zona. O sea, un Malbec de Cahors tiene una expresión y un Malbec de Mendoza tiene otra. Cada cepa se va adaptando al lugar donde está. Claro. En Chile normalmente da vinos no tiene la expresión de una Moscatel, no tiene la intensidad aromática de un Sauvignon Blanc, es un poquito más austera en nariz, pero sí o sea, no es de las más aromáticas, pero sí tiene un aroma muy característico que puede ir desde lo más herbáceo o vegetal, si es que se cosecha más temprano o si proviene de una zona muy fría, a frutas más amarillas. Sí. Ya pues duraznos, Sí. peras. En este caso, este vino se ubica como al medio. Yo diría que es un vino más especiado, no es ni vegetal ni tan frutal. Es un vino que expresa notas como de jalapeño. ¿Conoces el jalapeño? Sí, jalapeño. Que tiene esa cosa como especiada. Y pimienta blanca. Y es un vino bien... Cara, é mesmo.
Muito interessante esse vinho. Tiene una nota también como hoja tomate, Sí. es una hierba rica con algunas especias. E uma coisa interessante aqui é o seguinte, nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado, tá bem fresco, felizmente, porque lá fora tá muito calor. Sí. Né? Esta semana está muy caluroso. Sim, e estamos no inverno, hein? En invierno. Vamos ver como vai ser o verão. E a gente tá aqui conversando, a gente até veio para essa sala, a gente queria fazer no lado de fora, mas a gente já tá suando muito, então fizemos aqui dentro. O que me chamou a atenção é que esse vinho ele tá refrescado, mas ele não está super gelado. E eu pensei, puxa, vai ficar um vinho mais pesado, porque normalmente os vinhos brancos, quando ficam mais quentes, eles parecem mais pesados. Pesado, claro. Para mim não tá, ele tá, parece que tá na temperatura certa aqui. Ele seria para beber um pouquinho menos frio ou não? No, frío. Pienso que podría estar un poco 1 más. o 2 grados menos. Tá. Pero es cierto lo que tú dices. Yo creo que lo que ayuda a este vino es la acidez, tiene una buena acidez y también es un vino tánico. Sí. Normalmente los blancos no hablamos mucho de tanino, o sea, hablamos de tanino en los tintos. Los chips, Pero esto es un vino con estructura, un vino firme que tiene gran cuerpo, tiene contacto con la casca, ¿cómo se dice? La piel. Sí, pele ou casca. Piel o casca por 9 meses. Entonces, después de todo ese tiempo, es un vino que tiene una estructura y esos dos elementos, la acidez y la estructura, ayuda a que un vino se sienta fresco. Olha, muito Y legal. que sea muy gastronómico. E esse é 2020, né, pelo que eu tô vendo aqui. Sí. É um vinho que pode envelhecer um pouco mais? Ele Sí. aguenta mais tempo? Este vino, bueno, todos nuestros vinos, algunos, claro, tenemos 2 niveles, o sea, en Aurora y Tata sería nuestro vino de lugar, donde representa la mayor parte del volumen, por ejemplo, de país con el que trabajamos, y luego sobre este vino tenemos un vino superior que se llama Lonquén Arriba, pero eso no quiere decir que el vino superior tenga capacidad de guarda y este no. Todos los vinos que hacemos nosotros están pensados para ser disfrutados hoy, pero van a mejorar mucho en el tiempo. Y este semillón tiene un tamaño y tiene las espaldas para mejorar mucho en el tiempo. O sea, Sí mismo. va a desarrollar otros aromas. Además, por ejemplo, tiene un porcentaje, como te contaba, se hizo en tinaja, se hizo con las pieles por 9 meses, pero antes de la mezcla yo utilicé un porcentaje de solera. No sé si has escuchado de la solera, sí. que es el sistema que tienen en Jerez, Sí. en algunas partes que trabajan con envejecimiento como cascada, Sí. en que utilizas un porcentaje de un año, la barrica queda baja y después la rellenas con el año siguiente. Sim, Entonces, você guarda um pouco do vinho Exato. para colocar, para encher, Exato. para entender, né? Não sei se vocês entenderam. A soleira, como ele disse, é muito utilizado na Espanha, é como se você fosse fazendo camadas, né? Você Exato. guarda um pouco aqui e enche de novo. Terminou, vem por cima e vai fazendo uma pilha, assim, né? exacto. Entonces tenía esta tinaja, se prensó, se obtuvo el jugo, se decantó en una cuba de acero inoxidable por 8 meses y para poder limpiar el vino, y al momento de hacer la mezcla tenemos una barrica de multiaños que tiene 2000 cosecha 18, 19, 20 en una barrica de 500 litros. Ocupamos, por ejemplo, 50 litros, que fue un 3-4% en la mezcla. La barrica queda baja, le sacamos 40, 50 litros, quedan esos litros vacíos de aire y se completan con año 21. Olha só. Y después cuando hacemos la mezcla 21, nuevamente en la mezcla 21 ocupamos un 9%, eso significó sacar 100 litros de la barrica, quedó con 400 y se completó con vino 2022. Entonces esa barrica siempre le sacamos vino multiaño y la rellenamos con el año nuevo. Entonces cuando tenga 20 años ese vino va a tener 20 cosechas mezcladas. Imagina só. Y eso ayuda también a desarrollar otro aroma, le aporta como otra cara al vino, una cara le aporta como una nota de evolución. E é claro que muitas vezes a gente pode até se perder um pouco na poesia do vinho, mas eu acho que isso é mais ou menos como acontece com a gente, com um pai e com um filho, né? Um pai passa
passa tradição, passa informação, passa conhecimento para o filho, que guarda um pouco do pai, ele é ele mesmo, mas ele guarda um pouco do pai, que passa para o filho, e vai se fazendo uma coisa mais complexa. Es como una aposta. Claro, me preguntan por qué hago eso, por qué pensé este vino con un porcentaje solera. Y me gusta la idea de que un porcentaje del vino sea la historia completa. Claro. Entonces eso te da complejidad y eso también te da consistencia. Sí. La idea es que con el tiempo aumentar ese porcentaje solera en el vino y que constituya un 20%, un 25%, y eso también ayuda a la capacidad de guarda, porque es un vino que se fortaleceu por el tempo que estuvo em barrica. Claro, mas isso também eu vou dar a minha opinião aqui, e é claro que o Edgar eu acho que não vai discordar, porque eu vou falar dele, né? Mas é assim, só um produtor que tem certeza da qualidade do vinho faz isso. Porque se você faz um vinho que você sabe, o produtor, vamos falar a verdade aqui, vamos fazer um parênteses aqui. O produtor sabe quando o vinho é bom ou quando é ruim. Né? Se você fizer um vinho lá, você fala, esse vinho aqui ficou ruim. Você não vai falar, mas você sabe. Mas para guardar e falar, eu vou colocar vinho novo aqui em cima de um vinho que já tem, e vou colocar mais novo, é porque você sabe que o vinho foi bom. Claro, y la pregunta es, ¿la viña tiene el potencial? Claro. Si la respuesta es sí, le doy una guarda especial. No porque yo guardé el vino, le hice una crianza especial, el resultado de eso es que el vino va a ser genial. No. Primero hay que preguntarse si la viña y el consecuente vino tiene el potencial, por lo tanto le doy una crianza distinta. Claro. No es una cosa... Mucha gente me dice, ¿este vino es bueno porque le hiciste crianza en barrica? No. Le hice crianza en barricas porque el vino es bueno. Sí. ¿Y por qué el vino es bueno? Porque la viña tiene alto potencial. Perfeito. Eso es primero que la decisión de qué tipo de criança le doy um vino. Esse é um ponto muito importante. Acho que isso, olha, se você tiver que guardar algumas coisas desse podcast, guarde essa informação, porque isso é muito importante. Não é o tempo de barrica que faz com que o vinho seja bom. É o vinho bom que foi colocado na barrica porque ele era bom. Claro, porque era bom, porque o vinhedo é bom. Porque o vinhedo era bom, porque o enólogo conseguiu dar, né? Porque também você pode ter um vinhedo muito bom, né? Uma uva muito boa, e o enólogo pode estragar o vinho. No caso, claro, si el viñedo tiene un alto potencial y el vino es, como dices, ruin, es que la interpretación no fue buena. Claro, entonces, pode acontecer. Es toda una cadena. Exato. Se essa cadeia toda for boa, é natural que se queira colocar na barrica para que ele fique melhor ainda, para que ele ganhe mais complexidade, ou faça... Lo explicaste perfecto. Eso es. Porque mucha gente pregunta, y esa es la explicación. No es una cosa antes que la otra. Es potencial de la viña, buena interpretación, un buen vino, y por lo tanto... como consecuencia le podemos dar una crianza. Sí. Un vino débil lo enviamos a crianza larga y queda más débil. Sí, pierde más energía, se oxida más, pierde más energía, el vino se cansa más. Entonces hay que tener fuerza, el vino tiene que tener fuerza y energia para suportar uma criança. Sim. Um vinho ruim, quando ele é colocado na barrica, ele vai ficar pior. Então, exacto. O si no sería fácil. Sería fácil. Sería cualquier uva de cualquier lugar, claro, hacerle criança larga e um gran vino. Claro, pero assim não funciona. Claro. Afortunadamente. Exatamente. É o que a gente tem aqui no Brasil, deve ter em outros países também, alguns mitos do vinho, né? E um dos mitos é em relação ao fundo da garrafa. E aí diziam, né? Ou até hoje tem gente que acredita que se o fundo for côncavo, o vinho é bom. Se o fundo for reto, o vinho é ruim. Sim. Eu sempre digo, olha, se isso fosse verdade, seria muito fácil. O produtor pode fazer o pior vinho do mundo, compra uma garrafa que seja assim, claro, e coloca dentro. Sí, porque hoy día se hacen vinos que no son necesariamente buenos y por un tema de marketing o de tratar de armar una marca, se compra una botella cara, pesada, sí, con una picada. ¿Cómo se llama esta concavidad aquí? Se llama picada. Y le pueden comprar una botella súper especial, claro, para transmitir esa imagen de que el vino es de alta calidad, pero... Sí. O que importa é o que está dentro, é o vinho. Sí. Tem que abrir e ver o vinho. La explicación que yo tengo
quizás tú tienes otra. Ajá, vamos Es ver. bueno compartir. Sí, claro. Mi explicación es que los mejores vinos se guardan por más tiempo en la bodega. ¿Y cómo los guardaban en bodega? Voy a poner la mano. Los ponían así, en el piso, Sí. así. Isso. Y después ponían otra fila de botellas ahí y la boca de una botella entraba en la picada de esta. Entonces quedaban firmes. Ah, sí. Entonces se asume que las que eran planas no iban a ese proceso de guarda en botella. Solamente se embotellaban y se vendían. Entonces, inmediatamente, no había guarda de botella en la bodega. É uma boa explicação. Esa eu es não la conheço. explicación que me han dado a mí. Essa eu não Pero conhecia. hay varias teorías. Sim, há várias teorias, essa é muito boa. Eu tenho a explicação da questão física, da pressão da garrafa. Né? Então, isso é uma boa explicação, porque realmente a pressão, se você tem uma que é como uma superfície aplicação assim... prática de bodega. Mas esse faz muito sentido. Quem já foi numa vinícola, passou naqueles lugares onde eles guardam os vinhos, eles ficam todos deitados e um encaixado, né? Você tem a garrafa, a boca da garrafa e o fundo dela entra aqui. E aí depois, né, vai se encaixando e vai travando bem ali dentro. Travando bien la botella para poder hacer guarda en botella antes de la venta. É isso, faz sentido. Se você não vai fazer essa guarda, não vai deixar por muito tempo, você pode ter um fundo reto. Cuidado com o micrófono. Voy a sacar... Ah, sí. Voy a sacar agua Assim. porque la conversación está muy, muy buena. Sim, hablamos muito e temos que beber água, isso é importante. Isso falamos do Semillon. Mas você tem outro aqui, você tem um tinto. Sí, vamos a poner en el orden del servicio. Sí. Servimos a la izquierda el Semillon. Y el siguiente vino también es de Itata, sí. Pero ahora del lado norte del río Itata. La región de Itata está cortada por un río, que el río no va perfectamente de este a oeste, viene como del sur, sube un poco al norte y desemboca en el Pacífico, pero en rigor va de este a oeste. Sí. La palma Semillon viene del lado sur del río Itata y estos países, para esta botella Aurora Itata País, vienen del lado norte del río Itata. Es otra región, otro sector que se llama Pachagua. Tiene un porcentaje, tiene 2/3 del vino vienen de Pachagua y tiene 1/3 de un segundo viñedo que viene de Trehuaco, que es 10 kilómetros más a la costa, un poco más frío y que le aporta frescor a la mezcla. Son parras de 200 años o más. Nuevamente, estamos parados en la cordillera de la costa. Es un terroir muy granítico, que es un terroir muy común en distintas regiones de alta calidad en el mundo. Y bueno, resulta que acá esto es país viejo, de secano también, nuevamente, en granito. En el clima de Itata, que es um clima mais fresco que Maipo, Colchagua. Sim. E você imagina vinhedos, né, vinhas, plantas de 200 anos. Quantas coisas elas não viram antes de nós, todo, hein? De todo. Viram de tudo lá. Vieron buenos años, vieron malos años, años difíciles para los pouco de água para mim, por favor. Sí. Años beneficiosos para las familias que estaban detrás, años muy difíciles económicamente hablando, han visto de todo y yo siempre siento que la explicación de que estos viñedos todavía existan es que hay amor detrás. Muchos de los productores llevan 10, 15, 20 años con un destino incierto, vendiendo las uvas a bajo precio para vinos corrientes, y la única explicación de que no hayan arrancado o eliminado la viña es por amor y por respeto a los que la plantaron, que son sus familiares muchas veces. Sí, entonces, claro. Para nosotros es un honor contribuir a preservar estos lugares, porque lo que estamos tratando de hacer es de elevar, entender bien el potencial de estos lugares, un potencial que no siempre se entendió o que no siempre se aprovechó de buena manera, y lo estamos intentando elevar. ¿Para qué? Para que podamos llegar a pagar mejores precios por la uva. Claro. Y si hay mejores precios por la uva, hay más interés de trabajarla bien y el campo se vuelve más próspero. Claro.
claro, com Y certeza. por eso es que el proyecto está enfocado en los lugares, más que la cepa es importante. Para nosotros la cepa país o Sansó constituye un carrier para poder expresar un lugar. Pero para nosotros lo más importante son los lugares y la gente. Sim. Por eso muchas veces mencionamos los lugares, Pachagua en este caso, y a los viticultores. Y queremos no tan solo si este vino gana prestigio o le va bien, no solamente queremos que nos vaya bien a nosotros como Carter Mollenhauer, necesitamos porque Sí. vivimos de esto, pero creemos que la manera de transmitir el vino que hemos intentado nosotros siempre va a dejar algo que no necesariamente es para nosotros, Claro. que es un aporte al lugar. Claro, claro, com O certeza. sea, queremos prosperidad para el campo. Hoy día en el campo, no sé si acá en Brasil, pero en Chile mucha de la gente del campo, en estas zonas a veces los hijos no quieren quedarse en el campo porque quieren buscar Sim, mejores, claro, más claro. prosperidad en la ciudad. Claro. Si queremos que preservar la vida en estos lugares, tenemos que levantar los lugares. Sem dúvida. Tenemos sem que dúvida. fomentar Com certeza. ese sentido. Isso é um ponto muito importante, com Sim. certeza. Senão a gente Para não vai mí ter- ese es el sentido social del vino, porque podemos hablar de un montón de temas técnicos. Claro, Pero si pensamos en el aspecto social del vino, si ayudamos a prestigiar un lugar, vamos a tirar para arriba ese lugar. Claro. Y por lo tanto la gente se va a quedar. com certeza, exatamente. Bom, vamos Assim ver, que como é bueno. que é, vamos ver como é que é esse vinho aí. Vamos ver se Isso. ele... Vamos ver, porque o Semillon já me deixou muito animado. Gostei demais da qualidade. Esse aqui, bom, esse é uma uva país, né? Sim. A uva país, agora uma pergunta para você. Eu não sabia que a uva país era tão plantada no Chile. Eu pensava que ela era pouco plantada, mas agora já entendi. Então, dito isto, já conto que não sei muito sobre a uva país, estamos aqui para aprender, todos juntos. Toda vez que eu provo um vinho país, ele tem uma cor mais clara. Sim. E eu entendo que isso é por ter menos taninos, ele tem menos flor, a casca é mais fininha. É isso mesmo? Sempre um vinho país vai ser mais clarinho como esse? Sí, bueno, sucede lo mismo con Gamay en Cierto. Beaujolais, sucede lo mismo con la Pinot Noir en Borgoña. Y la gente asocia muchas veces el nivel de color a la calidad del vino. Si encuentra poco color, piensan que es de menor calidad el vino, porque está ese concepto de que más es mejor. Más cuerpo, más color, mejor calidad. Es variable, depende de la mirada. Creo que esa fue la mirada de los años 80, 90, 2000. Hoy día hay una valorización de vinos que tienen otra expresión, que muestran un carácter especial, que muestran un sentido de lugar. Y si el vino resultante es un vino de menor color, bueno, vamos a probarlo en la boca. Y si en la boca te dice mucho y los aromas y el sabor del vino son únicos, eso también es importante. Claro. Entonces, pero sí, yo te decía que la País por muchos años se vinificó pensando en el mercado granel, Sí. para poder abastecer un mercado que busca Cabernet y Claro. otros vinos. Entonces la vinificación de estos vinos se hacía de otra manera. Se ponía otras cepas, se le ponía porcentaje de Cabernet, un poquito de tintorera para mejorar el color. Sí. Pero el trabajo nuestro es mirar la viña, elegirla, mirar la viña, interpretar el lugar y sin falsear o sin forzar la naturaleza del lugar, tratar de hacer el mejor vino posible con lo que la viña da. Si un determinado mercado o un cliente quiere un vino con más color, bueno, este no va a ser el vino. Claro, claro. Y tendremos que buscar el lugar donde este vino se ajusta. Afortunadamente hoy día existe un mercado, está la mente y de los consumidores un poco más abierta a probar vinos que son un poco más delgados. Pero este vino de todas maneras, por ser delgado, tiene una estructura súper marcada, tiene una rica tanicidad. Es un vino, no es un jugo, es un vino leve, es un vino fresco como un Pinot Noir, Sim. pero luego la estructura del vino tiene una columna bien marcada. Sim. E isso a mim me encanta. E você sabe que eu preciso contar uma história. Eu me lembro a primeira vez, o primeiro vinho que eu bebi da uva país.
era um vinho chileno, e a proposta era que era um vinho diferente, era uma uva que estava sendo resgatada, né? E toda uma história e tal. E eu provei o vinho e eu não gostei. Mas o vinho era ruim. Desculpa. Depois corta isso, não deixa essa tosse aí, não. Engasguei aqui. E eu provei o vinho e eu não gostei, na hora não gostei. E aí disseram o seguinte: o vinho é assim. A uva país, ela é assim. Eu pensei, bom, então tá bom, eu não gosto de uva país. Então, né, tá tudo certo. Mas, como eu sou insistente, eu provei outro vinho país. E ele já era um pouco diferente. E depois eu provei outro, e outro, e outro. E eu notei uma evolução, pelo menos dos vinhos que eu provei, né, muito grande. E isso me lembra muitas vezes o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil com a Carmener. A Carmener, tem muitas pessoas no Brasil que dizem que não gostam de Carmener e que Carmener é ruim. Eu digo, mas espera aí, você já provou todos os Carmeners? Porque não é possível. Eu conheço muitos vinhos feitos com Carmener que são bons. Eu conheço vinhos que são ruins também. E tem vinhos que são bons e são ruins com todas as uvas, né? Exato. Mas esse aqui, para mim, tem uma coisa muito interessante, que ele tem essa cor clara, você já espera um vinho um pouco mais leve, ele é mais leve, ele não é encorpadão, essa não é a ideia dele. Mas ele tem, como o Edgar falou, essa coluna vertebral, ele tem essa estrutura, esse final dele é impressionante. É muito diferente de outros países que as pessoas diziam: ele é levinho, você toma e ele some na boca. Esse não some na boca. Sí, tiene una firmeza, tiene una columna, pero con suavidad, con fineza. Sí. Y yo soy un convencido que la uva país pienso que es la mejor uva para poder expresar todos estos lugares del secano interior del sur. Es la uva más autóctona que tenemos, la que fundó este Chile vitivinícola del cual somos parte. Sí. Y muchas veces se habla de la país como una uva rústica, que a mí me gusta hablar de la rusticidad de la país como planta. O sea, como planta sí. Es una uva rústica. ¿Por qué? Porque con muy poco produce mucho. Cada vez llueve menos y con poca lluvia siempre, todos los años te regala producción en condiciones de secano, en lugares que son muy pedregosos, pobres. La viña es muy generosa y es muy resiliente. Año cálido, año frío, año seco, año... Sí. En ese sentido me gusta defenderla como una cepa rústica porque es aguantadora. Pero luego, con respecto a los vinos, yo nunca voy a defender la país como vinos rústicos. Sí. Pasó lo mismo con Cariñán. Por ejemplo, ahora Viño, que es la asociación Vigno, né? Aqui escreve-se Vigno. Vigno, que es la asociación de productores de Cariñán del Maule, Eso. de la cual somos parte también. Sí. Hace 10 años atrás se hablaba de la rusticidad del Cariñán. Hoy día nadie habla de la rusticidad del Cariñán. Claro. Porque se dio la vuelta, se pensó, hubo un trayecto, un caminar, un entender cómo ir interpretando mejor estos lugares y pensar en vinificaciones que te llevaran a resultados que no necesariamente eran rústicos. Y pienso que con la país también, a pesar de que llevamos 470 años vinificando país, en esta última etapa de la historia estamos como en un repensar cómo hacerlo. Certeza. Y vamos a llegar a un momento en que, espero, hablemos de la nobleza, de la fineza, de la elegancia del país, más que la rusticidad. E você acha que essa evolução da uva país, do vinho feito com a uva país, ela se deve ao maior conhecimento dos enólogos ou da tecnologia que vocês têm hoje? Sí, también destacar que tú hablas de los enólogos, estamos hablando del secano interior. Acá hay familias, hay hacedores de vino, hay campesinos que hacen vino, hay enólogos que compran uva, que en mi caso es un collage, una mezcla de distintas situaciones, así que yo no lo restringiría solamente a los enólogos. Hay muchos de los vinos países que se hacen están hechos por gente que sabe hacer vino, que ha aprendido en su vida. Sí. Y que tienen tremenda experiencia y que no necesariamente son enólogos. Certo.
Pero bueno, en este caminar, en esta transición de pipeño, después de vender uva, vino granel, después de retomar el hacer vino pensando ya no en la garrafa de 5 litros, sino que en la botella, en toda esta evolución que ha tenido la región, todos aprenden, enólogos, viticultores, propietarios, hacedores de vino, y cada uno se va adaptando o no al futuro de esta cepa. Creo que algunos son más tradicionalistas y encuentro que está bien convivir con la tradición, y otros que quieren vivir ese como lluvia mental de repensar lo que estamos haciendo constantemente. Yo me defino como una persona que estoy constantemente repensando lo que hago. Y creo que cada uno aporta su visión. Y en ese transitar, en ese aprendizaje, pienso que el resultado que yo he ido obteniendo con los países, que cada vez me quedan más de mi gusto. Y eso significa acercarme más a la fineza, a la elegancia y alejarme más de la rusticidade. Pero é um caminho que elegi eu. Não digo que seja o correto. Claro, claro. Olha, vocês sabem que quando eu estava vindo para cá para gravar esse podcast, eu tinha conversado com o pessoal da Sete Wines e eles me disseram que a gente ia ter um vinho feito com a uva país. E eu então pensei, bom, vamos conversar, vamos entender, vamos, né, saber como é que é esse vinho. Mas eu já pensava uma coisa que agora eu acho que vale a pena dizer, e não só da País, mas da 100 Milhão também, agora me abriu um pouco mais a cabeça, de que os vinhos feitos com a uva País merecem cada vez mais a nossa atenção. A gente, nós aqui no Brasil, que bebemos muitos vinhos chilenos, né? Claro que principalmente Cabernet, Carmener, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, que são as uvas mais plantadas, mais conhecidas e tal. Mas nós somos abertos a conhecer, a provar vinhos diferentes, né? Então, quem tem essa disposição, quem tem interesse em conhecer vinhos interessantes, diferentes, a uva País é sem dúvida uma uva para se olhar, para se aprender, para se conhecer. E a 100 Milhão, então, nem se fala. Eu fiquei impressionado com esse 100 Milhão seu aqui. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de poder decir de que nuestro país hoy día se vende bien en Chile, pero también se vende en Nueva York. Tenemos un importador en Nueva York. Legal. Tenemos un importador en Shanghai, en Toronto, y bueno, y ahora este año estamos partiendo acá en Brasil, así que es súper importante. Sí, es muy importante para la región, y no tan solo importante desde el punto de vista emocional. Creo que son vinos que valen mucho la pena probar. Vale muito a pena provar, com certeza. É um grande aprendizado. Se você tiver oportunidade, prove os vinhos. Você pode encontrar aqui com a Sete Wines, né? A Sete Wines tem quantos vinhos de vocês? Quantos vinhos vêm para o Brasil? 6. 6 vinhos. 6. Eu acho que nós vamos provar eles aqui hoje. Sim, los vamos provar. Eu vou provar. E eu traje os que não têm. Ah, sim? Eu não vamos provar. Então nós vamos ter uma boa tarde aqui para provar. Depois eu conto para vocês sobre os outros vinhos. Mas de qualquer forma, fica aí. Você agora conseguiu ter um panorama. Eu acho que não só de Itata, deu para ter uma ideia, né, do que é Itata, né, o quanto representa para o Chile essa região. E por isso que a gente fala tanto de Itata, né? E também nesses vinhos, que como eu disse, acho que vale muito a pena. Os vinhos Carter Mollenhauer. Mollenhauer, sim. É um nome que a gente não esquece, né? É um nome forte. Eu achei muito bom. Difícil de recordar, mas quando se recorda, não esquece mais. Sim, não se olvida. Esse é o bom. Edgar, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente. Não, me encantou a conversação. E espero que você... Agora é a primeira de várias que você vem para cá. Sim, sim. Vamos estar apoiando. Vivimos cerca, são 3 horas e meia de vuelo. Isso. E lo bueno de Brasil es que nos conocemos. Sim. No hay que explicar desde la base. Somos, como decía un comentarista de fútbol, Julio Martínez en Chile, decía que Chile y Brasil tienen una amistad sin fronteras. Ah, é verdade. Pero estamos cerca. Sim, exatamente. Que você venha para cá, então, mais vezes, a gente possa ter boas degustações. Quem puder provar os vinhos, depois me conta o que achou dos vinhos. E da próxima vez que você vá a Campinas, lá, a gente pode estar aqui pertinho. Sim. Vamos aí em São Paulo, estamos concentrados em São Paulo e
E a Creo gente, que de a poco vamos a ir, o próximo a gente grava em Campinas. por supuesto. Eu faço um assado lá e a gente prova os vinhos. Eso. Pronto, muito bem. Isso. 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 Pronto, já está sabendo português. Bom, gente, então como eu disse, se você quiser provar os vinhos, você encontra na Sete Wines. Eu vou deixar as informações embaixo, é setewines.com.br, tá? Mas você vai ter as informações todas embaixo. Você sabe que toda quarta-feira tem episódio do nosso podcast. Se você gostou, deixa um joinha. Se você quiser deixar um comentário, pode deixar uma dúvida, pode perguntar, pode mandar sugestão de pauta que a gente traz para cá e conversa. E de vez em quando eu tenho o prazer, a honra de estar com um enólogo e poder contar sobre a cria dele aqui. Contou sobre soleira, sobre o Vale de Itata, sobre a rusticidade, sobre o semilhão. Tudo isso foi pra gente muito rico. Tenho certeza que você deve ter aprendido bastante também. Edgar, muito obrigado de novo. E Muchas gracias. agora vamos lá provar os vinhos, né? Exacto, y hagamos salud con la Saúde. gente. É isso aí. Obrigado.